Ana the ebeba no enam kwam na ebeba nso na ebeye me ya se me ke obi o tie me ebeba no na bia wawu ko ne bia wo ma na wo magu ha na je wo akọ no ana bebre na ebe face sa problem asase ya me no otisu ye ni asase ya yesi dan ya me no otisu se ye program men fa pikas masase we say so se we bibi wo that obra on consult in this land way It's caught in the crossfire. Yo busuafo yeguso ewo Chinoko TV ewo YouTube channel no eso. The number di Juma is 0244840108 0244840108. Your channel so the ya ne say niamwa ehinta niamma ehu niamma ye ntiase ewa wie yase no na manya mbo fa se be ma menua binum no mo so ba na o ma ba ba chirichiri mu. We beka so na kromo pagya bonsam ahenie e no mo ba hu dawuru. Wiase yati bonsam nka ho ha kra ntimi nye de. Bonsam ya na ma sofo yitimi nye sika didi. What you say? Azanfo nyina yitimi nye sika didi. Omo mo so mo yisika. Na say bonsam so agya adwuma ya Yakobon kro nya adwuma nye oluma obeda. Asore obi ankwa asore oho to. De bonsam wo ho a o chire unyansa mo adwane akwa bia ho beden. Oho beto wo. Say adwuma na mesoma fa atome ho so. Nti ye toa so di abonsam tansa nyina mo fa mo me kuram ebi ja ko abonsam die ne nyina me som na busa ho se wo so himfa na wogina me da se epi sabe ne agya yawo ye ne no be yere ebebo eye nkomo beba adwuma ena fa for se toma ai so wo bo adwuma no me da se beba ya ma number no nkoma me yo me number ne 0241 61 35 34 0241 61 35 34. Okay. Number no ka re fi di mo no ye ba kwa fi. Mo me da sepi. Mama e fa na wa odi udwuma. Maka se me wo kronom. Okay. Kronom na me wo. Kuma se na me wo. To be fraud there. Wo be frame ya. Oni be din komo. Yeah. Okay. Da ben pa na oti be adwuma. Otwi me ankasa me se den me ho time kakra. Enti nipa bi a opeso oba me ho no. And also obe frame one be book appointment. If you are 9, o mami hu say 9. 8 no bedroom nche o mami hu. Because me sorry aja. Abrabo e wan sorry a onso won san kowa no. Me sorry me onuma fofra me sai. Okay. We da branch bi a me interview no na busan say na we adwuma say me bie companies. Bebre na me den crofo atototo ano. Na busan say companies do sign we bie. Also me hwe be 20. Na me say edi be na da so no so me nya. Na me say na ba ba chi wo untia tax. I say I'm a company no maybe but me intia tax near. I'm say and a revenue for something when so VAT was so there be. Now me say now company be 20 na afi mu nyina also me nya skapa o shepo ne man na so there be. O yunu kenti kentan na so there be. Who say then boys no we school mu nya adwuma anya den enye JSS4 no NSS4 no. Now say adwuma na say the city o say adwuma na me de betu dwa so no. Company be me intia tax obi su be na ma me sales ne me income ko for na say adwuma ben san we bie no so what the table CCCC bus stops ne car park nti okobanka na ne sika oda kwasa sequence we be good table no sinti no almost sequence e company we bie no cha do see adwuma nko bo kro no be ma me da se we dey fam see adwuma no ye ni baje dey na yeji yeah be ma ya ye kase nyame wo ho a ugidi sie wo bi wo nyankopon ya kase nyankopon wo a megidi but sometimes ago ahonhom bi na ma me say ye ka ne nyankopon ba ahonhom no so bi mu fra na body ewura ntimi say me gi abody ewura ne tum si nyankopon me da se abody ewura I say nema wo de hu nyina no ono ne nyina ekura no na say wo adwene mu no hu ni say ye wo brimpon bi ani din so se de e fa nyankopon no kra okay because nyankopon no so han na ball no okay enti wo kan body ewura de na say ono no na chi no obi ani ho me da se ade bi wo ho bi ayi won na ye enti mfa say abody ewura na mum din ne ehu ne kan nyankopon ene ye kan nyankopon me da se so wo hwe ni de nipa de masa oba de na wo kana eni de mana na esefata ana e wo fom e wo se boro so ya wo fom ho the din wo fom kra okay ahonhom respect abody ewura dan nipa okay
ahonhom respect abodi ewura pa the reason I make us say ahonhom respect abodi ewura no ene enhyehyeye broni ka no enhyehyeye no ka na say I'm sorry say very kakra ene ntino ahonhom a ye ka omo ho asem ye no oma nante omo wo ho bi so omo ni ho ne ade no onyankopon ni nim de kwa ofa so okriti wo omo no wawa odwene ho a won te ase na omo nyina so obi a odwumadi a ono so di te sasa so obi a driver ni obi a generalist obi a doctor obi a nurse sa na honhom no so a ye ka omo so ho asem no sa na omo so tie to omo respect abodi ewura da nipa na nipa kra de de respect nyame bibi anywhere che respect nyame but that's it enti wadwuma wo ye nyina no wo gidie bi se ebebe beba ebekogina obo ade nanim akobu yakonta wo gidie bi wo ho na wo gidie bi se ye wogya bi wo ho ebekodam mu ene o ba bi so ekogye ahome ne fe ne heaven sa ne wo gidi well Bible said ye ne ehu bi aswate ani ye di hu adanse sa words no at times duru ba bia me believe ba duru ba bi nso a ma dwen no sistu yiye ma me nyi ntumi yiye di entra Nyankopon de hintaye okay because ade a wo hu ye no wo ye den no age adi okay patro de me kan wati ase enti ade na wo ho na duru ba wadwen ye wontanta no wadwen sipi no etimi buwa ma wo di bone a won nwene ho ana ade a me hu ne se enipa wo di bone a onse Nyankopon a ye so ye frɛ na body ewura no onse ye cry ni petawi so word bi se adeboyefo che wo wiase ade na deboye ni che deboye ni eche enya ne bone so asotwe ansana abodi ewura to ne nsa ye den afre no because deboye ni tena ho no mo cha enipa bia wo yare da ho a na se nyame ne ball na wo enipa adwene a odwene o papa no bone a waye no wasase we se so enti se wo so bedi bone a me hu ne se wo di na wa wanya so asotwe asa ye ne asa ase so na je se wo gidie bi se de ugu no eno na utwa wo gidie no me gidie no da sepi me da se ho no wate ho no ede de ama me na che sa de we ne kaka nti wo ya de kra na wo ya de wo se wo ye show because ube tua so ka menchiri manso abetu wasefo nchiri manso abetua so ka betua so ka me da sepi se de wo si dwene no wo gidi se sa no bi adwene me ma dwene nya me de ma me amede nam sa na ti anke wiase boni ni wiase okay ni enti e ma me busa osa no obi timi se bia ye ho ye ti hei e wadwuma mu obi soro kwa no bi asesa na se na te no de ko ba bi obi si ni pieto hata fie no bi afa obi ko fie na ne papa ba ko ni ho obi ko kora ne tawo ni ho nso ye fa sanse ni na atra na nipa no de ko ba bi na okoye nipa no bone e wo sunsuma eden etia no adwuma mu anaso ne ti fie anaso ne nante kora keke no e ye obi eden but what masa na se aha se nipa no enye so fiti ya na odi ye nipa no sa se nipa te se bia musi odi sa ne ma na ebre wo na odi se nipa no e ya wo ye bi anaso obi a woni mu ye sa ne ma no se no so omodwene fa me sunsum nyumaamenim baby am share see free school any baby am do ya me ne there's a Jew for benante you know adwuma bie ni ho no ma metena se me ya me ni kan hwechiri e bia betima be kan de ba medical catcher se fa nipa na wo so ye sa de no edi ma me na fa wo so odi ma me na me nhwe na asem me ndi ni sunsum ansana me wana mo bia metu na empo se nipa ne mpo na afoma it can hardly say me metue nipa ne bone so ka because nyam na me bo no ena bone oyeye no wo no aye atia wo so wo de chena onuado na wo ho so wo amfa nchena bone na eden e wo ho bone so ba akatua ne yowo etibi tambia no obi di adwuma bi ba wase obi na nanse na tie wo adwuma bi me nyi na di mitimi canceling ipa bi mu mutumi eja mu maneka mi twamfo nyini bi de kire no enipa mfie se ne yedie 40 years de ko wiase no nka ho biem emu adokodoko de nyina ho nka ho afi ni de nipa na baba ye ne sa no so wudi kan wuja na ana so no di kan wuja mo mienu nyina kra no mo kwen ana dibla na mo pe no mo mienu no so won sa ka kra na wo de kwen
adwuma wure ya wa bia na adwuma ya ye wa hai de oye nyina oye ja obi enya ne dia ye ne agya ho no makọ etis obi dis how bi side the bar metimi cancel na kasa kire no ama bi no mutimi ja obi won so won jan so ama ka kire so ko betimi ja ko ba bia good I was so de ko me da sipi e pa so sumu yase awoti e wiase no ye woni pa ene ye woni mpan ene ye wo mmoa ene ye wo ndua se uwa kire na wo ye adwuma se de wo kan obi de obi ba se bi opeso se no peso ese be ma bi ma hu pese me chise pese me gisika fi no pese be ma toka ma me pese wo di fi e ma me se ugina kire na to da so edu me nda se nya covid ye wo ya na ambulance na etwam ne di funu gum ukodu mortuary ni yeyi nipa wedu asie ne nipa twahwa hia wedu ba bi ne yeyi se wo tena se din na bobo we nyina no a se na wo si hu nipa ene wiase me hu nipa ene wiase se baby abodi ewura ebo nipa begu ye ene nhihye ya wo hihye de me nipa se infantry wiase we mu no ayese train kwan na train na so na train na TS4 a training nyina begugu ana ada se ebemuni eti ba bia abodi ewura person yen tran de ne ha ba enhihye ya enkesese ode ma ye na wose de tran no eno na ye ntimi endi so a ede sa no ma we nyina ye den aba the last time you interview be me kan sem bi se ahonhom bi de me ko pray spiritual world bi a mo kan se mo ho no eni omo ho no motimi nyini enya 400 years 300 and something years na me bi so omo se ede na mo nyini chesa omo ka kire me se ye wiase we ye wo mu no eno ma ekunye ntem ye ne ya hyehyɛ ma ye ho na ekunye ye dua ne die mi akon sikasem awalesem saa de we mi ensa ene ekunye ana buzo omo so omo ho no omo nwale ya na omo ka kire me se ma omo gu ho no mu ni nyina obi ayire ne wo mo obi akunu ni wo mo kura twin ni ho like say bema we ya media on say enchichemu ni mpapa mu bi anya den but wo ba ye world we ya ene na ekunyen wo sika sen me wo sika me nyina ebi ni ye ene na kire wodo panimfo ye nyina ensa demu a ene ye di a efe ni trimo den wa shishe sika na gu ha obi timi di sika gu ni mpase na tete ene party abontre the comedy wo owi anu aka kire wo se wo nyamesum ni na heaven ba na ono na ekobi muma yenti no ma biase na se de kwasi a obusa me yenhu se wiase no se de me kan na body radi amaye ye na wo se ye nhihye ya ebetimi di asomdwie e de abre ye wiase no mutena timi ayede ayede sana ade no etie me da se be ma number nko bi ma me me number no is 0241 61 35 34 0241 61 35 34. Good. Yes, I'm sure baby e wo ha sei. So then I make an begin where be say e koso pa we wiase mu. Obi kokum obi okose obi okoyisi okoyisi no. So wo kan nyina abu mu a e adodo na ya ne de eginade poten pa so na e ma ni pa bitimi tu sa na mo. Obi okro no ankasa ne nua. No kose no kukunu. Dodo na no de wote de ba wani ni adena. Dodo na eginade so. Any bread. Any breso. Any breso. Okay. Because of say identity nyina ye free afu ba ko mo aba. En satin nyina nyepe. Na wodi kan do baby na unu atafo. Okay. Otu de make what you say. Na say ni bre we no mo no baby e free ban so atrimoden ka ho. Why say wo so aduru baby na unu atete na wo free no. E fa to de make what you say. En ntina eye ni bre na de sa de ne ba. Okay. Ya ko Bible ma wo he Jacob ni Esau a. Wo Esau ya akwala. Jacob na epen. Jacob ni Esau. Esau na epen na wo Jacob. Wo nua panyin frɛfuo ma ba wa ya duane. Kokɔ ni atidua ma ni bi ni a wo se ade so waton wo panyin ama me ansa. E de na de beba. On se sa de na Jacob ye no. Wo je panyin ni de ɔkɔ ne wo fa nkyɛn ɔba no atrimodin aduaba na wodua de si ho no na so afi wo soro so be sa back to abehia ne nua no eto kan Bible na wose na ɔba no kan ne trim se ɔba ne nua iso obekɔ no eti wiase no nyame hyehyɛ ne peace love ɔdɔ ne asomdwe na wose de tena wiase we no
saa de we mienu ni ho no ma ewi ase no yen ne ebema na ye hell yen ne ebema na ye hell ba de nipa be wu obekodo obi enu awonim Bible can say nipa ko bonsam dwom say mu a Bible no ye twa no wane ko nu bonsam dwom wane ko nu say ya na ense bi wo ha ye di kan beto o kire wa dwene be ka so ye bonsam enti ya intimi nkire ya dwene ko deep eni nti se asomdwe wo ha odo ho asomdwe ni ho odo ni ho ani bere wo ho no mu a e de na de ani bere ne bae do yonko so wo ho no wo ha otwi after all dan ne wiase ye agye Moti ye won odi 400 years across on twiasa asem ma so nkota na we nipa odi 70 years. And then Saturday oni mi pa jan safwa. Kan safwa gu ho, adan safwa gu ho proto. Eja won ma wonko. Awu timi se wiase no, ye ne ehu na setena ne ye ntena na. Nyame abode urade wo ye se ye enjoy. Bibia o bia. Ye enjoy. Me fa Bible to se me kan a, enye ntwere ni bebrebe wo. Point na ewo mu na wana me fa. Also, oni pantra asase so oni di ha. Okay, according to Genesis chapter 3. Also, oni pantra no oni di. Enjoyment. Ye ne mo nyina ntena se wasomdwem. Ye ne nsu ahodo ntena se wasomdwem. Na na de ye den na de nsu da hokro ni patimi twa anwegu no asi dan yesi so. Nsu no na aboto wo. Eti no ma bi wo ha. Olmai, ye ne frefre ha one de ye den. E de mai ho. Ma me musa wasem bi wasase ma waka sesie no. Se nsu da ho na ebi ya nipa na de anwea kogu no asi dan den esi so. Nsu party se kumase so bi nsu kakrakai. Wona kwabrane afi ne topase ni oja na agu. Enye se o ko toilet nko wi se sina no. Wi for toilet nya se mko cha concrete na oja agu. Nsu ekokobo nsu bi no bi so den asannom. Nsu no bo se ne kwane ada vet no. Na obi si factory ho ni sikanti. We he galam se ni etu ni edigu nsu. Enua ni etu enua na ebu enua den etugu. E pa cho sa ne ma we nyina ye ya etimi di so ebre nipa na ekele oman no honhom because ahonhom sem mu no me bedu level bi say nyame abodie mu no abodie bie wo ho bia no ye wobofo wo hweso wo de kumutatia wo that obra onye spiritual permission aboantatia obofo wo hwe no so no be costume spiritual abrofo na tenase aleni aye research ehunsa no ma we nyina otu na mo na matutu pan uduru broni kromo a omo respect abodi ewura nsa no wadwuma but bibi ni respect ensunsu anso edi bana no titru ensuo titru enua titru emoa otu ntimi say me you very careful with ami abodi ehun me nyanya me abode basa sem de be nyame abode basa de kamia de be me ho basa good asoma ka me ka be dia to so ne amo ahwe nyina se de abrofo bu eye emoa 2013 also na America obi ekọ hunting almost no oje permit no agi tu ansan watimi akọ kwayim afibi esika utua de bagan esika ma ebi tua bro 50,000 kane 500 million ansa na watimi age permit akokwa yi makotutu utu ni yes ade ne mpeza obaye no no nti nipa kakra na timi kọ sa hunting no na unim se okọ na okọche wo e de babu na garage okọ na okọche wo nti ne garage na wode awo gu ho saa be 10 years na dako garage ni bie na awo ni nyina pie de bae omokofa animal rights for buy ombese sa wo ni nyina do omoko zoo America sem na America say do mu nyina ko gu zoo e dia kwa no ko gina court kikiri yesi fa no ko 5 years wama owo no mo raho watieti owo no mo fa ho di so onku wo mu yes no crash out sana omo kantimi na me nwa ne to so biom 2015 na me nyon ko bi mo amhwe mo America na free Worcester ye ko Boston ye wo N1 wo ho enye nkran N1 kwan funwe dabi America kwan papa N1 so ye kwa eduru ba bia na no ne free Connecticut neighbor ye duru emuza traffic pa yes am kitu ye dim ba wana kana ifi akondo mo de mo ko batin ye kwesi no ye duru na chese police fo jigina kwan no mo de
barricade bi esi wo to bana me nyonkro ngu so mo se di asem na esi so obi de ka bo wansane na omo ayefu abaniman rights for ni ade a omo susu kwanya fast wo de ka no bo wansane da kwan mu wa se wewu a che abrofu you do oh my god ebi su nam si ye Ghana ko bi kwamo di nyame wansane ni abenkwan but ebi ni de we de o ka no so we ha say ya bi kro na no tambo no bi kra ma kro na mo epu aponche na da kwan mu kro ti me de ka fa no so okunu ye na ofa na den atoka ni wo kwa kwawe oh eni ma basa anuma bi kro ni so matai so panya no obo no onwe hey sane mani na so ekutia nipa ho otwi ekutia nation emwa spiritualism no emwa nyame bo mo no enipa dwene ye de dwene adwene ni mo ne ye kasafa eno nko ane ade ye different wo mo ne nipa mu ade wo nipa mu bi wo mo wa mu eno ntina at times obitimi ya ade butimi ka say abo ni papa de abo nipa ni nkaye on se tawi su sa language na abo nipa enipa yesu ne ye honhom ne ye so no ene mo ade ye pe etibroni bitimi koto wo no na begu ni cage no ne dem ube kom no spiritual way na ne kra ne honhom atini mu no sa na ne bobre no etie obi de ya danko obi de ya kraman okra e pa what ma se pa me wo lady a ebe metra ne nchen otete me na no ho pam nyamo apa na nyamo no otimi ye mo akokọ mo doso e ma kromofo okra fa ne otan na bedie di se ade bi ba fie ho no metim be si aboa no so aboa na de ne nkwatwa so na bona wu yes so okra yeah ni bed so be kona wono an nkra wo so no no da ho nti ehu hia se ni pe benya ye mo so won nchen e wo se eno kwa na o si ehwe ni yie because e ba sa na omo so angels omo so di omo so akihwe omo so no omo so bua so mo man no so koso otwi ye nyame su nipa be 10 or 20 or Ghana de one year bese sa man we na de be ma o man we asesa ne se ye be miye bi mo omo ntia se ye be miya o mo ama obi gina ho a wo de asua de abrofo omo ye nipa te se ye ne a but omo research na no den abodie bi wo wi as one person me ye research na omo hu abodie na wo ho ne de ntia sa de no ho mimi obi a manage research o pa enti emwa medical kika ensuo enua very ana akwala ya wone foforo enkwala sa modie ni nyina ya wa honhoma ahonhoma angels o mo hwehwe sa no ansa na wo nipa dasani kura so so nyame ball no so ama honhom se onhwe wo so ama angel ya o guard angel se onhwe wo so me da se wo ye hwe bebi wo ase die na nipa eya ebre ne honhom ase obi bonso bi o ye adwuma obi a wodim ebi do bebi pemu se na bi a okofom die ba die potin pa na ema ne mema yeti asase so die na eya ye bre honhom ase ubu ha onkwa ye protection bia onkwa je bambo bia onkwa asore odidi no asore kwa na okona adwuma so ne bibia akoso obi so ho so no so di eduru ono so ye na adwuma bibia akoso sa ni pa afanu mi enu nyina no die ene yetimi ye ma itimi bre sunsumu ase ibi ni question we obu say me depa na question we me yi anu afri jufo no lai me no mo nante kakra no omo ma me be hu say enipa bi obeba asase so da ye be wo no e wo se hwehwe wachi ye di kan ko check o spiritual background na ye hu wiase na wo ba ye no ne ye mawo ene ne ye mawo on se nipa duro age bi na wo yare kwa hospital ni chiro say duanu we meni na o question we no oma fasa ekwan we sei so ama akola bia ye bawu bia na di kan hwehwe wuti ye check o spiritual background say nipa we ase a we a wa bai edien na ope edien na ompe question we
obi o no mo a eno ma ebre ne kra ase ana ebre na bra base pa onim but oye e wasa wo hwehwe na wo me tu we me wono ma mempe metumi ayo but mempe because me ya ebe se me ase me no ma bre ma bra base obi o ha ne krada eni kwan se o hye ade red ade black obi a wo ne krade ope obi de ye green obi de ye white obi de ye yellow enti do no pe white no on pe yellow do pe yellow no on pe black e wo so number 2 nipa bi wo ho a wote asase we ese so eni kwan so wi moja nam enama moja wo mtin eni kwan se bi kana no da but onim ore owie kran so obesa ne oba kra wanya ne menses kran so asa akoda wodi moja ye wo mo garden angel no ompe but ugusu ye nyame boye no oboye se obia ne kwan ene ne ye ma no ese so ye dan ofaso eti ugusa mi se no ma be ni nipa ye bre na bra base ya ye wo lot but I just said ye nani abre o person wo hwehwe ene be hu ese ehu hia se obetu anamo se okopesa ne ma kira kwan yes na no nye obia ne timi ye me say Jew for na kire me ene obia ne timi ye se nipa on se tetene na otuma men kai wasimbi tetene ne na nanamo ye na nanamo na antepa ene ne ye se asori na asori no kwan se na meka na asori no kwan no so de atikura na baby kura na ye ne aso your personal life so na baby yenye ne yi oji yenye ne yi e na de bia so anye ne ye so de bone ne bro ye na nanom bere ne so no ye na nanom komfo no chi ma bemfo ne bere ne so no na enwate ne ba fie seteme ye nkwan anyway because enua no esisi ho no haban na eba no eno na mo ane we no mase aye den adore wo so utwagu se kwari esa de bidi sa esa kan ene da wo nti onya biem domone nkankom ne mpempena mo asase no emo na ewo mu no na me ka che se wo sei abodi ewura ne nsa no adwuma bia reyie na wa na wo sei wo eti ayese nipa bia na se nipa da se ni bi owo wiase we bia no be check in spiritual background me fa ko san tumu asema wo kan mani agye mo pa se kwa ye fa so e treat nature on say okọ mining communities na cancer pa almost 60% maybe 2 galam say ni sanema no why because chemicals na yomode ye no igwasase nani ewia ba na frokostro na form clouds na sada ne insu ana dew na ba ti kontomre kura na abegu so ekura se otie na pepa so ma chechere abegu kuma se obe wa adwen se oti kuma se oti nkran oti ase oti tamale oti takrade ho de nua kontomre ho but be nipa ni kontomre na free ba no nim nyadoa tomato ni ade nyina no ene ye kofa bi Burkina Faso ho de mejo no anka first anka oboase anka wo ene ni nyina ne ene ho biom ene duro no what I say nti nipa ho nyina na cancer but the boy ne sa ha no ewia na ne ade nti e chance na ade eyi no ho but what I say nsase ni nyina asa etwa kokko ni nyina gu nti ewia no bo a say ewia ne race the toss direct oh infufre ne inframa omohum nyina enye on the mecho nti me da se pass wono so no watimi bie yeni e wo na che say okra no say enye boni bi kra na wudi na wo de hu ko wura sa ne mu nature kra bi tua waka o tue mame brasem we se so Ghana de ebeba no enam kwam na ebeba nso na ebeye me yase me ke obi o tie me ebeba no na bia wawu ko ne bia wo ma na wo magu ha na je wo mo akọ no na bebre na ebe face sa problem asase ya me no otisu ye ne asase ya yesi dan ya me no otisu se ye program men fa pikas masase we se so se we ye bibi wo that obra on consult in this land way na makatro masabe katre wo se fascavator kokotutu insuo dabre any asase dabre without no reason because of bibi kakra bia wo konya de abeto yem na die gya hwakọ no to se no adenti ne na nanam tena ase hunu se abodi ewura na abodi emu no ye frɛ wo soro
abodi ewura tenabre ana otuedua nyankopon tenabre ne ye ka asase we se efre no asase ya onyankopon me kan wa fidie so am obi ate se ne yere ene asase we enti onyame buto no so enti emuni efri ye den eba so the form na tie na nwene enti asase ni mu ne ye efri ye den eba enti se wo ye bibi wa asase we se so a e wo se wo ye careful ade bia enye wo nipa da se ni wo na wo ye no wo ye hu bibi ana wo pe bibi afiri hu afanim de ni nyansa ye den atom mo me da sepi na fa cho se ahohom awon no ye adwuma ne ade no isi anse mo akeka baka so bi onya be se bi 120 150 years sa de ma we no o ye reference book bi mu a enya de abeden obehu converse ne a otimi nya sanse mu yi me de so mu nya nse be sasa be fonti me de na matiase na me busa asa question no o ba me na on plan e bibia but me busu asem na asem e free wanu mu ba na mo ye de mu group mu na busu no mu ne o ma keka ho ne ade ado na no ne ade no ya mo ko share ba bi ye meeting kwan ben so na mu nya sansam kesi we nyina na muka ensam so muka bibiri ho so na ede ebem secret go ha bet ma chere kakra okay papa yamma Africa titru abibifo yenti ase say the reason our brofo na di kan ja nyina na say ewi ase ade a ya na so twihwe bra wo bre o fa ha o wura ha o yafunu na o yire na o mentia oyafro no men oyire no mentia na wa bratitu mo remetimi ezi dempoa mienu mi yensabi na de agya wo ba na wan hwe so yi o kra akra na o sama akra gina ba bi na ni wiaso mu bi ma o kra rebe ho na ti se onyankopon aye enoma efese di ama ho mi traze mi nwe ahohom ne mekasa okay ntia wo ba se na o modi ka se bi cho se bia okono akwasa sabonsam no to kwa se me no bubusa nti ka se ana bia me no ka se ya no oboso wa ha mo no kasa na se me be ma ye me mpaibo ana me ba dwumade se na me bedi nti omon time echi na me mra me ye de wasa me ye den me ye die minimini se yen sama ye ka eni book bia mu no ahonhom na de ma ye okay ena me ka kire o ebrebi ne ye interview na me ka kire o so otwi ade bia eni ho eni patimi ye ma ne ye yie bia na honhom ne boa ene na ye se ye ba yie so adoma chedi ekura we ni the way I was here adwuma ma follow watch o Tech FM from home ma follow watch pa otwi eye odie no enti yenso ye die no abrofo no ye won krofo bi wo ha ye omo ankasa tena se yi wo mo a omo ye sunsun sam te sayen ebi na me ka cho se nya me su ni part 20 o ma we be sesa because the mimi no wo sunsun mo no me ntwe ma wo se physical say no e ba tell make what you say forest rifo egu kroma de na mo ye mucha nua to eno anu so akọ school no afa book o tworo eno ntino ye forestry but me spiritualism ntino me mfa book asem but me kire wo say ade we wo ye nsunsuanso say na de be den e de beba eti abrofo no omo ye the deep spiritualism ankasa pa omo de omo huhum no omo bayi ni tai o man na chi no omo wo say la ya fa ya be fa jufo la ya no omo koi enka yenso no ka wasi enya nkwala bi nyeso ye do omo fa sa la na so sa ni ni wono mo a omo hwe chi good me da sepi e wo ho nti nipa ati asase isu yi no do agisunsun sem di pa no ene de ono so nyi sunsun sem enni no sa nipa mienu emu de he na honhom pa peso mo no benante honhom sem honhom me for so se ginidi ena honhom sem no ye de wo obi kra de ba e wo ho opa agidi open so a anyini oluma de make am atiase na wo gidi o wa ani ani o e wo ho na de o gidi no omo so na honhom so ben wo mo de o gidi no se babo se insuranko onipa wo hu ye no age adie ye start free school tani ani hu ne but ye gidi ne etu hu anamo ena nyankopon ene abodiewura na domti ya bedru de ye dun
Bible that way minimum free tire ko sitere osoma e friend Christianity ewrem nanso meka ne se yaba beto de etie ne saa na tie ni ho asem bia yeden eka ena edi enya ekuye eseyen ha sa obetra waka kire me se Bible se tumi bia ni nsuom o ade en ye na nanom ta bre no mu ni matwero nti no no aka kire se o kwadwo ebenada ye nkonsuo no because na wotwiri nyina be konsuo no o konsuo no so awo ha nsuo no eti enyi da ba ko bi nsuo no ye fedi bi ntu se da we de da boni nti menkom na ye generation no ye wo ye ne de ato ya adwene na sa da ye jama nsuo no home na de che wakosa bia benom no no akofa Bible be kan kire wo se Bible se tumi bia ni nsuo mu ni asase so etutimi kom da bia wo ye den opek timi di machine kom kotwimu gold nyina no wase nsuo no said na wo kan no wakọ toilet egum said na wo kan no wakọ ball egum utiti so dwanti unye nipa because ensuo na wo kwaye ne sa na o ma ne nyina no awiye ye no so mo de wade na abenom ka akora se no nsuo ka na wo to go do ase nsuo na akwa ka ne se no nsuo wata de efia de na odisi akwasi broni atrase ale ne sa na o ma we nyina ena wo kosunsun sem so ahonhom so abie o mani abie o madwenim amoma kusa no mani nyina eto mo ye careful in that way it is obedi adie sawunyini abodi ewura wa ya na adie nyina wie wontumi ni nsim konwa busa ne se wotunu kokra no ade ntina obo ni tuntum na mi wie no abo no tuntum ana wa penti obi kokko so ujidi so wotunu koye tuntum so wunyini mi dem akonwo ni so oye tuntum eti entimi nsesa ne bona anyame ayedai abono na emum esese ye ma wo mo nim hu nim de ne kwan ne emum hu se ampase honhom sem ewo Bidasipi ma na man sanko bi mami 0241 61 35 34 0241 61 35 34 Abusha for ha ayo Chunoko TV sabre no YouTube channel no so live obetuma subscribe na wa share link no numbers no ene etwegu ase nkomo bi obetuma afre no ono be bon kama eja yemhwe ye bra ye koye bi ye no no ohan no fata se otimi frɛ wo na ono bon komo e fa sunsum nsem ene mo bi a ebia wo hia onipa o se fata ne nipa a oje sunsum sem di na obegye me madi me kasa mu onipa kasa bebre wo hanfom so metimi afom but me nyina me kasa fom ye so criticize me etu onipa obetimi afre madi nkomo oje sunsum sem di wo hia mo bi de all brebi bibi kire no so bibi hye no so me obi a me wabotre e wo madwuma mu ena me wo nipa hotai but nipa na eni ne hotai nipa ni ne hotai kra we am tiasese obi pese eja na ehye no eja na enum sesi a eja nsu o hye dan a eden kakra kra ne dum no eti nipa me pese wo frɛ me ana so no pese wo ne me kasa no ensem na me bobɔ so no good obi pesika duro obetimi afro na bi obi so pekunu mame a obetimi afro ena obi a ba mu akuma bi ono so ne maame ne da eduro na adwo hey ya wa yemfa me tumi puru wo a hye se okokoda no omuni na betimi ababi ana obi abetumi ababi ebremi no interview ka tro me sisika duro line no okot line me magumi there for pass and now sa we ni de mini ho kunu mame mini ho what the bar me ka tro se jai because your spiritual law bi wo ha e me kam watiefu atie se ediwa agwala papra no omere agwala gwa se otu ekum nipa ne sesi ha but sa spiritual law no ediwa du na nanom ne o manyina achi to kan Lamentation chapter 5 verse 1 come here o se ka dia ba yeso ne hunu nya hohoro free se ye na ne agya no ma ye bone no oni ho ye ne aso bone no mamumu yo esana ye na nanom twa to ho no ma o mantimi ansia no kwan no ene na enyina besi nne ene dua nso enyi wi a okwan mu a enye yie eti se wo di bone wo kum nipa na otwi mame blasem kakrem nim se time ne yaso se me no ti asesi e ofon yira hi me fon ayira busa ebre bi ne wo yeye ebia no ene obi fon na wo fa yo
but if you have will be watching to say befa the esi anan ti kunima me no nipa ne bekuno me de mimi nkum nemom wa wukum ene de ode na ba no mu ja esabi ato ye kunipa ne we ka nipa ne mu ja to ku wi enti na Bible say Bible no ye wo words bi wo ha e true but later me no be kasem bi wo kakra kunipa do twese kan no obewu sika ya no nya wo kra na be so ba so when the last time ni wo my bi hia ena ye didi di nkoma na me ka kire ne se me angels ne ka kire me se me nka kire ne se ne na be ma bo obi tuo efuomu kun because of asase ho ba ne nipa ne innocent na blood na ohwiegu ye no land ne so ahonhom so blood ni oluma wo tie me pa na ahonhom na start to abusua no so re ma me na me ne kasane na ono no ye hu no etu be hu ma me ne ba omuso bo fie na nse ni pastor ti wo montia but ahonhom ni tracy ko hu ye no na omo na bia bo obi tuo innocent blood bia me na wu ko afei na eduru omo so lamentation se ka dia ba yeso oluma de me ka want ase enenti no honhom sam ene sa na oma no honhom ni ho nyame yo yo han nyame ye nipa nyame ye honhom. God is a spirit. So wo nyini de ene manyi ni se nyankopon so ho enenti atiefo na etie me no enhwe no mu ntie ni ye se situation bi a wo fi se wo no pe ho solution pe ho akwan de wo frɛ me a menim no ye betu ho anamo de menim no menim sikaduro menye ni nkomi nipa na mo me kyerɛ nipa kwampa onfa so a ho betimi aton me da se ye se no me ma be 2 minutes na bia bibia de wakoma so bia pese oni ahwefo nyina echa na do number na ka ho na yapigya mu me da se yo se atiefo tie mi a asem kakra meka na masori afrafidie so ne se honhom sem wo ho ne wiase ye honhom wo nipa da sani kura wo tie mi a wo kwa wo ba no wo ye honhom etu kan Genesis chapter 2 a o se onyame bo nipa no ho me nkwa ho mi gu nipa mu wo nipa ba be ye okra tiasefo enoma edi afurusane asase so ensuo mu asase ase emframa mu enua mu emipo mu yen hwa ne ehu se sa no ma ne nyina no eyobi na yeye na de oyeye no so ode ho hyehyeye ato ho nyame ya adoma ye beto message bi so ma mo hu se ewiase we no ewo ho na ewo ho ma de ono na yeye eniti nie wo mu bia obeto ye no ewo se wo hwe ne yie me de no be sia na afi masam wo hu se problem bi a wo fi se o face yare adwuma sem sikasem bia peso tu kwan no ma bia mu eno mo ye scarce oduru no ma bi hu a won tia se bi kwa na do achi wade aka ho wodi wachi wade aka ho ma wo garden angel kra twe ne ho eno nti ama wa nkasa no wo bre ebi ni se ye ketrema efa ma ase ebi ni se masturbation. The last time betray masturbation din krofo be brave free so ma bra ba sinking nyina no abayefo na wo sa tumi bi wo ye fie na yes aminim se eno wo eno so mu nkyire mu wo but ye no ma bi wo edi pade ne ho awurawura mu na edi enya enka ne tetene na mu kyiri sa no ma no nanso ene ye se enye hwe eno so na ese kuri try say situation a wo fa mu no obefane we no hu ba bi frɛ ye den eba na yenso ye wo hu nimde ne mu bia yetimi dia bo me da sipi be ma number na so so na enko 0241 61 35 34 0241 61 35 34. Good. I was here for be ma ya no de number egu ho no o kuma se kronom o frɛ no benya abotro no bedi nkomo kasa obi abe no obi nim sunsunsemu a obo nipa ono so ya de obetimi abo kwan so nko so I was here for da ma se ha na de be si be sa to aso da foforo. It's caught in the crossfire.